si Officius Estro. Pecadores. Okay? Boys, kayo nga, pecadores. Pecadores. Tapos ang sagot doon, girls, Erogamus Audimus. Kayo nga. Tapos dito sa Christe Audinos, ganito ang melody. Sabay-sabay, lahat kayo, pero parang isahan na practice. Pero kung mag-lead yan, tulad din ng Kyrie and voice, okay? Pero ngayon, parang practice, sabay-sabay natin, parang isahan. Ganito. Christe Audimus. Kaya naman? Christe Audimus. Yung Christe ex Audinos, pareho lang siyang melody, pero hiwala yung syllable, no? Christe ex Audimus. So boys, una basahin natin kasi meron ng mga pangalan dyan na medyo mahihirapan kayo. Santa Maria, sabihan niyo ako. Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, Sancte Michael, Sancte Gabriel, Sancte Raphael, Sancti Angeli Custodes Nostri, Sancti Angeli Dei, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Joseph, Petre et Paule, Sancte Andrea, Sancte Jacobe, Sancte Ioannes, Sancte Mattia, Omnes Sancti Apostoli et Evangeliste, Santa Maria Magdalena, Sancte Stefano, Sancte Ignati Antiochene. Okay? Ulit natin yun. Sancte Ignati Antiochene, Sancte Laurenti, Sancte Vincenti, Sancte Perpetua et Felicitas, Sancte Agnes. So pag yung AG, Agnes, no? Parang na yung Agnes. Tapos Sancte Agostine, Sancte Athanasi, Sancte Basili, Sancte Ephraim, Sancte Martine, Sancte Benedicte, Sancte Bernarde, Sancte Theotoni, Sancte Francisce. Okay? Yan medyo mahirap. Francisce. Okay? Kaya mga Sancte Francisce. Sancte Dominice. Sancte Ignati. Sancte Antoni. Sancte Francisce. Sancte Alfonse Maria. Sancte Johannes Maria. Sancte Nicolae. Sancte Johannes. Santa Teresia Ayesu. Santa Rosa. Santa Teresia. Sancte Johannes Hermans. Sancte Johannes Abruce. Sancte Bruno. Sancte Johannes. Sancte Dominice. Sancte Petre. Sancte Joseph Maria. Sancte Johannes. Santa Margarida Maria. Omnes Sancti et Sancte Dei. Ngayon, Propitius Estro. Sige, ulitin na Propitius Estro. Ab omni malo. Ab omni peccato. A morte perpetua. Per incarnationem tuam. Per mortem et resurrectionem tuam. Per effusionem Spiritus Sancti. Pecadores et ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digieris.
Ut domnum talaga yan, hindi ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticus ordines in sancta religione conservare dignes. Dito nyo? So makikita nyo sa pagkatapos ng word ordinance, meron cross. Ibig sabihin magpupos kayo dyan. Halimbawa, Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticus ordines in sancta religione conservare dignes. Ganyan, okay? Magpupos kayo sa may cross, okay? Dibanan? Ut pos electos benedicere dignes. Ut os electos benedicere et sanctificare dignes. Ut os electos benedicere et sanctificare et consecrare dignes. So pag walang cross, walang pos. Okay? Diretso yan. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare dignes. Ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam largire dignes. Ut nos ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare dignes. Ieso Filii Dei